नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शुक्रवार की सुबह ओल्ड मालदा यात्रा डांगा क्षेत्र के सबसे बड़े जंगल यात्रा डांगा जंगल में करीब 900 एकड़ का जंगल आग की लपटों से घिर गया, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जतरा डांगा क्षेत्र के पंचायत सदस्यों और क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ आग बुझाने में जुट गए। जंगल बड़ा होने के कारण दोपहर करीब 2 बजे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। स्थानीय लोगों समेत अग्निशमन विभाग के कर्मी आग बुझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खराब संचार व्यवस्था के कारण अग्निशमन विभाग की कोई भी गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिससे अग्निशमन विभाग परेशान हो गया। अंत में चूंकि जंगल के बगल में एक जल चैनल है, इसलिए वहां से पानी इकट्ठा करने और आग बुझाने की कोशिश करने के लिए एक पंप मशीन का उपयोग किया गया। जतरा डांगा ग्राम पंचायत के प्रधान पति रंजन लोहार ने कहा, हम सुबह से ही आग बुझाने में लगे हुए हैं। इलाके के लोगों के साथ दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन जंगल काफी बड़ा होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि 60% आग पर काबू पा लिया गया है। मालदा थाना क्षेत्र की पुलिस किसी को भी जंगल में प्रवेश नहीं करने दे रही है, क्योंकि आग पूरे जंगल में जंगल की आग की तरह फैल रही है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी प्रदीप गोस्वामी ने बताया कि आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि खराब संचार के कारण दमकल की गाड़ी अंदर नहीं जा सकी। আমরা মোটামুটি ঘন্টাখানেক আগে খবর পেলাম এই জাতাডাঙ্গা ফরেস্টে আগুন লেগেছে। আমরা এসে দেখছি আগুন নেভানো চলছে। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে রাস্তার জন্য আসতে পারেনি, ওনারা রীতিমতো কাজ করছে। এখনো কি আগুন লেগে আছে? এখনো আগুন লেগেই আছে। কিসে আগুন? এই আপনার ওই এই রঞ্জ আলিমন্দিরের পাশে যেটা আমাদের জাতাডাঙ্গা যে ফরেস্ট আছে, সেই ফরেস্টে আগুন লেগেছে। হঠাৎ করে শুনতে পেরে আমরা সবাই এখানে এসেছি, প্রশাসনও আছে। সকলে প্রচেষ্টায় এখন আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে। মানে এগুলো যে আগুন লাগাবে আমরা ওই 11:30 নাগাদ খবর পাই। কতক্ষণ ধরে এখনো চলছে? এখন প্রায় 1.5-2 ঘন্টা ধরে কাজ চলছে। প্রশাসন প্রচুর চেষ্টা করছে আগুন নেভানোর জন্য। কিসে বিশেষ করে আগুনটা ধরছে সেটা কেউ বলতে পারছে না। এখানে ফরেস্ট তো, এখানে এমনি জঙ্গল জায়গায় এমনি তো লোক কেউ আসে না হতো। লেগেছে। প্রশাসন এবং ফায়ার ব্রিগেড যথেষ্ট চেষ্টা চালাচ্ছে, মানে যথেষ্ট পরিমাণে আগুন নেভাবার যন্ত্রপত্র নেই এখানে, প্লাস ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ঢোকেনি। এখনও জোর কদমে গ্রামবাসী জাতাডাং প্রধান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, এর জন্য ঢুকতে পারেনি। না, এই জন্য ঢুকতে পারেনি। কি আকার ধারণ করেছে কি দেখি? এখন প্রচুর মানে একদিকটা কমেছে, একদিকটা বেড়ে যাচ্ছে। বলতে এখানে যে পাতিয়াল ঘাসগুলো আছে, এখানে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট, এটা কোনো ক্যানোপি ফায়ার নয় যে গাছের ওপরে যাচ্ছে। নিচের কিছু শুকনো পাতা থাকে এবং এই যে পাতিয়াল ঘাসগুলো থাকে, এগুলোই ফায়ারটা ক্যাচ করে গেছে। তো দমকলও এসেছিল, পুলিশও ছিল সঙ্গে, আমাদের স্টাফরাও আছে। ওই প্রচেষ্টা ওই দিকটার আগুনটাকে তো পুরোটাই নেভানো গেছে। এবার এই দিকটায় কিছুটা আগুন আছে, সেটা ওখানে নেভানো হচ্ছে। কিছু বড় ব্যাপার না, এই জায়গাগুলো আমরা কন্ট্রোল করে দিলাম। কতটা এরিয়া নিয়ে স্যার এটা আগুন? এখন আই এস্টিমেটে মনে হচ্ছে 3 থেকে 3.5 হেক্টর হয়তো আমাদের পাতিয়াল ঘাসগুলোর উপরে লেগেছে। গাছ देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।